Yeah. Amen. 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 Oh, you guys are very quiet. You're not too excited. Kamu kok tenang aja, nggak terlalu excited ya? Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan kita Yesus. Amen. Amin. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I believe God's presence is here in this place. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada di tempat ini dan Tuhan juga hadir di tempat ini. And I believe that, this church is going to grow bigger. Dan saya percaya gereja ini akan bertumbuh menjadi besar. Amen. Amen. So God always wants to bless you. Jadi Tuhan itu maunya memberkati engkau. God wants you to be fruitful. Tuhan mau engkau berbuah. Do you remember that He talks about the fig tree? Dan engkau ingat pada saat Tuhan itu berkata tentang satu kemenangan. And the fig tree, there are two different stories in the Bible. Dan ada kemenangan itu ada dua cerita di dalam Alkitab. And one of the story that it's in Mark 11. Dan ada di dalam Markus 11. That's about Jesus was hungry. He comes to find the figs. He didn't find any. Oh, itu tentang pohon ya. Jadi ada pohon, ada dua cerita dalam pohon, di mana saat Tuhan itu lapar, dia ada di bawah pohon, ada pohon di situ. And because he did not find any fruit, and he cursed the tree, and it dried up. Next Dan day. karena dia tidak mendapati buah apapun yang ada di pohon itu, akhirnya dia mengutuk pohon itu. And in that place, it says, though it was not the season for the fig tree to bear the fruit. Dan saat itu adalah bukan musimnya pohon itu untuk berbuah, pohon ara itu untuk berbuah. Did you read that in the Bible? Apakah kau pernah membaca dalam Alkitab tentang pohon ara? So I think that every season has how the people grow, the farmers grow. Different season, different crop will grow. Ya, jadi memang ada musim-musim itu saat pohon itu bertumbuh, saat pohon itu berbuah, itu ada beberapa musim-musim yang berbeda-beda. Dan para petani perkebunan itu mereka tahu. In the summertime, in India, brings a lot of mangoes. Dan kalau musim panas di India itu membawa banyak banget mangga-mangga. You don't find them in the winter. Engkau tidak akan menemukannya saat di musim dingin. But how come Jesus expected the fruit from the fig when there was no season? Dan ya, tapi Tuhan itu mengharapkan ada buah di pohon ara pada saat itu bukan musimnya berbuah. Do you know the characteristic of the fig tree? Apakah engkau tahu apa itu karakter daripada pohon ara? And the season, the real season for the fig tree is the summer. Dan harusnya musim daripada pohon ara itu berbuah adalah di musim panas. But the fig tree will bear the fruit every time you give the water and take care of that. Even out of season, it start bearing the fruit. Ya, tapi kalau engkau terus memberinya air, itu bisa juga di dalam selain musim itu dia juga menghasilkan buah. Amen. Amin. So God is expecting you to bear the fruit all the 12 months, every day. Ya, jadi Tuhan itu maunya engkau menghasilkan buah-buah yang manis itu setiap hari di 12 bulan. Amen. Amin. Hallelujah. Amin. Now, the problem, we are going to check about the problem, we sang about change my heart, and we talked about the holiness, and how can we become holy? Jadi pada saat tadi kita itu menyembahkan tentang ubah hati kami, ubah hatiku, dan kemudian kita harus menjadi kudus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kudus? There are many times that we see the people and judge that in our mind we think these people are not holy. We judge the people. We try to condemn the people because we have our own standard, thinking that I'm holy, they are not holy. Ya, karena banyak orang tuh suka menghakimi, mereka tuh suka juga menyalahkan orang lain. Dan pada saat mereka bisa menghakimi itu karena apa? Karena mereka berpikir aku kudus dan mereka tidak kudus. One time I was preaching in Sweden. Satu kali saya sedang berkhotbah di Sweden.
It was in the Bible school. Itu adalah di sekolah Alkitab. And that I felt I went and told, and I was teaching in the different, in the school, in the college. And then one day I felt that I should have a special meeting for all the students in the chapel. Ya, dan pada saat saya itu sedang mengajar di satu universitas begitu, satu anak-anak murid kuliahan, kemudian saya itu digerakkan Tuhan untuk bertemu dengan mereka, mengumpulkan mereka semua di kapelnya, di chapel. I told Dean, and Dean said, Saturday nobody will come because Saturday is the break. Everybody goes and enjoys outside. Ya, dan saya pada saat saya katakan kepada dosen yang lain itu dikatakan, oh hari Sabtu itu nggak akan ada yang datang karena apa? Mereka itu sedang menikmati hidup mereka sendiri-sendiri biasanya kalau hari Sabtu. But I insisted on him. Tapi tetap saya berkata kepada dia, He announced. dan harus diumumkan. For his surprise, the whole chapel was packed with the students. Wow, dan saya kaget banget, seluruh kapel saat itu dipenuhi dengan murid-murid. I was teaching there 1 week in that Bible school in different, different places. Ya, dan saya itu mengajar 1 minggu di dalam sekolah Alkitab itu di tempat-tempat yang berbeda. But there was a girl there on the whole Bible school. There was one very naughty girl. Di satu sekolah Alkitab itu ada satu anak perempuan yang nakal. And she was pretty bad, teasing the students. In my eyes, I was thinking this is not good. Ya, dan sangat-sangat buruk kelakuannya, bahkan bisa mencium anak yang lain begitu. And anyway, in the chapel, she also came. Dan saat di kapel dia juga datang, She anak was perempuan sitting ini. in the last bench. Dan dia di barisan paling terakhir, duduk di kursi paling terakhir. And I started teaching, Dan saya saat itu mulai mengajar, and people were getting healed, dan banyak orang disembuhkan. and tumors were getting dissolved, tumors were going away. Jadi tumor-tumor pun juga hilang. And the Lord told me, now it's time for you to release the anointing upon them. Dan saat itu Tuhan mengatakan, sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, as I always pray for the people, release the anointing. But this time God said, no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu. Tapi Tuhan berkata, bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam. And then everybody was standing there, the whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back. Dan saya itu, Can't do that. saya mau jatuh gak kuat. Saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the people. Tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan, boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba Roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And in the second line, there are two big students, the strong big students were standing there. Dan tiba-tiba ada 2 anak murid yang besar-besar berdiri di situ. And angel went and touched them. Dan malaikat itu
mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down. Both of them fell down. Mereka dua-duanya mereka jatuh semua. They filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went to the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Dan kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya. And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak perempuan itu bentuknya kayak gini, buka tangannya. Seperti itu. Angel and drop the gifts of the Holy Spirit in my hand. Wow, dan malaikat itu menjatuhkan sesuatu di tangannya itu yang dari Roh Kudus. I laid hands. Dan dia menjamah. She began to scream so loud Dia benar-benar menjerit dengan sangat keras. and fell down under the power of God. Dan kemudian jatuh dengan kuasa She was Tuhan. crying and crying. Dia menangis dan menangis. And then everything was over. Dan Our semuanya, meeting is over. akhirnya semuanya selesai, meetingnya selesai. Everybody wanted to know what happened to that girl. Dan kemudian semuanya kepingin tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan ini. And nobody knew what I saw. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang saya lihat. Then I made that girl to stand up. Dan saya minta wanita itu, anak perempuan itu untuk berdiri. Tell me what happened. Katakan apa yang terjadi. I could not believe what she said. Dan saya tidak bisa percaya apa yang dia ceritakan. I saw angel was coming down from the roof. Saya melihat malaikat itu turun dari atap. And he went and touched these people. Dan malaikat itu menjamah orang-orang ini. And he came all the way and gave me the gifts of the Holy Spirit. Dan kemudian malaikat itu jalan terus ke belakang dan memberikan saya karunia daripada Roh Kudus. It was exactly what I've seen. She also seen the same thing. Jadi apa yang saya lihat, dia itu menceritakan sama persis dengan yang saya lihat. Instantly, she started moving in the gifts of the Holy Spirit. But the very next day, she started prophesying. She started calling the conditions. God began to use her very powerfully. Wah, jadi secara instan besoknya dia mulai berdoa, dia mulai bernubuat, dia mulai menjamah dan melakukan tanda-tanda mujizat. Hallelujah. Haleluya, bersama dengan Roh Kudus. That's why we should be very careful. Do not judge by seeing outward appearance. Ya itulah yang saya katakan, jangan mencoba menilai, menghakimi apa yang kelihatan tampak dari luar. Hallelujah. Haleluya. God loves everybody. Tuhan itu mengasihi semua orang. But what's the problem? That we fall. We make mistakes. How even the Bible talks about it. Dan bagaimana kalau kita itu jatuh ataupun kita itu melakukan satu kesalahan? Alkitab itu mengatakan. So I'm going to open up the Bible in Hebrews 5. Jadi saya mau buka di Ibrani 5. Hebrews 5 is let's read 13 and 14. Jadi Hebrews 5, Ya, 13 and 14. Let me read Ibrani in English 5 first. 13 and 14. ayat 13 dan 14. Yes, let me read. Ibrani 5 ayat 13 14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But the strong meat belongeth unto them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ya, Ibrani 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So look at this. It's very, very important. It says, everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe.
Ya, jadi dikatakan di ayat 13 ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. The problem is you're not getting mature in the Word of God. Ya, itu artinya engkau itu tidak dewasa di dalam engkau membaca firman Tuhan. You know, the Word of God is the main thing. Jadi padahal yang namanya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang utama. It is so important that I think in the Psalm 119, I think I let me check here quickly. Give me a second. Ya. Psalm 119. Psalm 119. Ya. Di Mazmur 119. That's in the Dia mau beginning lihat, of, coba ya. in the beginning of that Psalm 119. Ya. Di yang ayat pertama, ayat yang pertama. Psalm 119. Yeah, 119. Okay, and 9th verse. Ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat It 9. says, "Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto according to thy word." Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? In the 11th verse, Ya, di ayat yang 11. "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hallelujah. Haleluya. So how can we become holy? How can we walk in the righteousness of God? Jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kudus? Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kebenaran akan By Tuhan? reading the word of God and meditating God's word. Dengan kita itu membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya firman itu. You know, let's go to 2 Corinthians. Nah, kita kembali lagi di Korintus 2 kedua, Corinthians 3rd chapter. 2 Korintus ayat yang ketiga. Okay, if you have a Bible, you can, check it out. 2 Yeah. Corinthians 3rd chapter, Ya, 2 Korintus 3, kalau engkau punya Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. 17 and 18. Ayat yang ke-17 dan ke-18. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Ya. Okay? Ya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Okay, the Lord is a spirit, where the spirit of the Lord is, there is a liberty. Ya, jadi roh Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Now this is very important. 18th verse is very important. Dan ini sangat-sangat penting, ayat 18 sangat-sangat penting. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Ya, dan ayat 18 sangat-sangat penting, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Yeah, this is what is saying is, it's not glass. In the English, King James is using the glass, but it's mirror. Okay, it's a mirror. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kan seperti ada namanya gelas, ya, itu bukan gelas yang biasa, tapi itu seperti apa? Cermin. Okay, for example, every day when you get up, first thing you do is go to the mirror, stand there, look to yourself and see whether my hair is okay, my face is okay. Is that right? Ya, jadi kalau kita seperti bangun tidur itu loh, kita tuh selalu langsung kaca, di depan kaca, dan kita lihat, oh rambut kita udah oke enggak, semuanya bentuk tubuhku, muka, wajahku sudah oke apa enggak ya? Apakah benar begitu? Kalau kita lihat kaca itu melihat semuanya dalam tubuh kita? Yeah, if you're going to a function, you will dress up more nicely, you will take more time to look into yourself in the mirror. Ya, dan kalau engkau ada mau pergi bertemu dengan sesuatu, dan pasti kan engkau pasti memakai sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, engkau pasti akan memperbaiki dirimu lagi. Or the girls spend more time in front of the mirror than the men.
Ya, dan bahkan yang namanya wanita itu lebih lagi di depan kaca itu menghabiskan waktu lebih lama daripada pria. Let's guess, if the girl is getting married, imagine all the makeups, all the hair, everything, it takes hours. Ya, jadi engkau tahu kalau ada wanita mau nikah, itu semuanya make up-nya, rambutnya, semuanya di depan kaca itu berjam-jam lamanya dia memperbaiki dirinya. She need to look beautiful when she goes and meets bridegroom. Ya, karena apa? Karena si wanita ini kepengen tampak sangat cantik ketika dia ketemu dengan mempelai laki-lakinya. Bible says Bible is a mirror. Bible is like a mirror. Ya, jadi Alkitab katakan adalah Alkitab firman Tuhan adalah sama seperti cermin. When you begin to read and study every day, Pada saat engkau mulai belajar mempelajari tiap harinya, it will talk to you. It's going to show you this is not right. This is not right. It's going to change your life. ya, dan itu dia akan, Alkitab itu akan mengatakan ini nggak benar, itu nggak benar. Engkau harus mengubahkan hidupmu. The more you read the Bible, the more you meditate on the Word. Bible says you're going to change from glory to glory. Hallelujah. Nah, dan pada saat engkau terus membaca Alkitab dan merenungkannya, Alkitab itu akan mengubahkan dirimu dari kemuliaan dan membawa engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Amin. If we don't read God's Word, if we don't meditate God's Word, and being filled with the Holy Spirit every day, you'll be like a child, a babe. You always make a mistake. Ya, kalau engkau tidak pernah merenungkan, engkau tidak pernah membaca firman Tuhan, akhirnya engkau tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu dan engkau akan sama seperti bayi. God wants to help you to grow in the stronger and bigger. Tuhan itu mau membantumu untuk engkau bisa lebih kuat, bertumbuh dan makin besar. Amin. Bible says in 2 Corinthians 4:16, Dan dikatakan di dalam Alkitab di 2 Korintus 5:17, as your outward man is getting perished, your inward man getting renewed day by day. dan pada saat manusia rohanimu itu menjadi bodoh, engkau akan terus seperti itu hari demi hari. Are you following what it says? Ya, apakah engkau mengikuti saya? Artinya, When your outward man is getting perished, your inward man getting renewed day by day. The outward man is crucified, your flesh is crucified, but your inner man grows stronger. ya, pada saat manusia batinmu itu seperti disalib oleh Tuhan, maka daripada tubuhmu itu akan muncul pertumbuhan secara rohanimu itu semakin tinggi dan berkembang. I don't know, any of you heard about the name Smith Wigglesworth? Anybody heard of Apakah his yang name? pernah tahu di sini namanya Smith Wigglesworth? Di sini pernah tahu penulis buku? Anybody heard his name? Ada yang pernah dengar Smith Wigglesworth? Many years back, there was a man called Smith Wigglesworth. He is from England. Ya, itu yang namanya Smith Wigglesworth itu dari Inggris. And God touched him and filled with the Holy Spirit. Dan itu dia bersaksi tentang bagaimana kuasa daripada Roh Kudus. And God began to use him to heal all kinds of sickness. Dan Tuhan memakai dia untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. He raised many dead people. When they died, he raised many dead people. Ya, dan dia juga membangkitkan banyak orang-orang mati. And he was mightily used by God. Dan benar-benar dia sangat-sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, sangat-sangat besar. He made a statement like this. Dia membuat statement kalimat seperti ini. He said, my inner man is 1,000 times bigger than my outward man. Ya, dan dia katakan bahwa manusia rohani saya itu sangat-sangat besar, 1000-an kali lebih besar daripada manusia luar saya. It doesn't matter how you look outside. Itu tidak peduli bagaimana engkau kelihatannya tampak luar. But if you're not having the fellowship with God, Tapi kalau engkau tidak punya fellowship dengan Tuhan, if you don't spend time with God, you'll not grow. kalau engkau tidak pernah menghabiskan waktumu kepada Tuhan, engkau nggak pernah tahu. That they may look very weak outside. Dan engkau kelihatan di luar tampak lemah. If you're a praying woman, praying man, Kalau engkau adalah
You can shake the places by the power of God. Engkau bahkan bisa menggoncangkan satu tanpa dengan kuasa daripada doamu. Hallelujah. Haleluya. I was in India recently. Saya ini barusan dari India, baru-baru saja. God told me to go to North India, which is very difficult to preach there because of a lot of Hindu fanatics. They, many times the Christians are killed there. Ya, jadi saya disuruh Tuhan untuk pergi ke India Utara. Di situ adalah sangat-sangat susah orang Kristen masuk ke sana karena di situ kebanyakan fanatik Hindunya, agama Hindu, dan banyak orang Kristen ke sana yang dibunuh oleh mereka. And one of the place, when I started preaching, many demon possessed people began to fall on the ground. They began to scream. The demons started coming out. Ya, dan pada saat saya mulai berkhotbah itu banyak kuasa-kuasa iblis saat itu mereka berjatuhan, mereka berteriak-teriak dan mereka dibebaskan dari setiap kuasa iblis. Yeah, many people gave their life to Jesus. Banyak orang memberikan hidupnya kepada Yesus. In another place when I was preaching, Dan di satu tempat yang lain pada saat saya berkhotbah, first day when I saw the miracles, pada saat hari pertama saya melihat mujizat, and the news went everywhere. dan itu malaikat itu ada di semua tempat. And lot of Hindus and Muslims came into the meeting. Dan saat itu banyak orang Hindu dan orang Muslim itu masuk ke pertemuan itu. Lot of miracles took place. Dan banyak banget mujizat dinyatakan. Deaf were getting healed, the blind were getting healed. Dan yang tidak bisa mendengar, tuli itu bisa mendengar, dan yang buta bisa melihat. Many tumors vanished, many cancers got healed. Banyak tumor, banyak kanker itu disembuhkan, hilang. The people who could not walk, they began to walk. Dan orang-orang yang tidak bisa berjalan mulai berjalan. The last day there was no place in the hall. People had to stand outside. There was no place. Sampai hari yang terakhir itu tidak ada tempat lagi, mereka harus ngantri di luar daripada tempat itu sampai ke belakang. And we finished the meeting after 12. Katakan sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, as I always pray for the people, release the anointing. But this time God said no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu, tapi Tuhan berkata bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam. And then everybody was standing there. The whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back. Dan saya itu saya mau jatuh gak kuat. Saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the people. Tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan. Boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And in the second line, there are two big students, the strong big students are standing there. Dan tiba-tiba ada dua anak murid yang besar-besar berdiri di situ.
and angel went and touched them. Dan malaikat itu mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down. Both of them fell down. Dua-duanya mereka jatuh semua. They filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went in the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Nah, kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya. And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak perempuan itu bentuknya kayak gini, buka tangannya. Seperti An angel and dropped the gifts of the Holy Spirit in her hand. dan malaikat itu menjatuhkan sesuatu di tangannya itu yang dari Roh Kudus. I laid hands. Dan dia menjamah. She began to scream so loud Dia benar-benar menjerit dengan sangat keras. and fell down under the power of God. Dan kemudian jatuh dengan kuasa She was Tuhan. crying and crying. Dia menangis dan menangis. And then everything was over. Dan Our semuanya meeting is over. akhirnya semuanya selesai, meetingnya selesai. Everybody wanted to know what happened to that girl. Dan kemudian semuanya kepingin tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan ini. And nobody knew what I saw. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang saya lihat. Then I made that girl to stand up. Dan saya minta wanita itu, anak perempuan itu, untuk berdiri. Tell me what happened. Katakan apa yang terjadi. I could not believe what she said. Dan saya tidak bisa percaya apa yang dia ceritakan. I saw angel was coming down from the roof. Saya melihat malaikat itu turun dari atap. And he went and touched these people. Dan malaikat itu menjamah orang-orang ini. And he came all the way and gave me the gifts of the Holy Spirit. Dan kemudian malaikat itu jalan terus ke belakang dan memberikan saya karunia daripada Roh Kudus. It was exactly what I've seen. She also seen the same thing. Jadi apa yang saya lihat, dia itu menceritakan sama persis dengan yang saya lihat. Instantly, she started moving in the gifts of the Holy Spirit. But the very next day, she started prophesying. She started calling the conditions. God began to use her very powerfully. Wah, jadi secara instan besoknya dia mulai berdoa, dia mulai bernubuat, dia mulai menjamah dan melakukan tanda-tanda mujizat. Hallelujah. Haleluya, bersama dengan Roh Kudus. That's why we should be very careful. Do not judge by seeing outward appearance. Ya itulah yang saya katakan, jangan mencoba menilai, menghakimi apa yang kelihatan tampak dari luar. Hallelujah. Haleluya. God loves everybody. Tuhan itu mengasihi semua orang. But what's the problem? That we fall. We make mistakes. How even the Bible talks about it. Dan bagaimana kalau kita itu jatuh ataupun kita itu melakukan satu kesalahan? Alkitab itu mengatakan. So I'm going to open up the Bible in Hebrews 5. Jadi saya mau buka di Ibrani 5. Hebrews 5 is let's read 13 and 14. Jadi Hebrews 5, Ya, 13 and 14. Let me read Ibrani in English 5 first. 13 and 14. ayat 13 dan 14. Yes, let me read. Ibrani 5 ayat 13-14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Katakan sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, as I always pray for the people, release the anointing. But this time God said no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu. Tapi Tuhan berkata bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam.
And then everybody was standing there. The whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back. Dan saya itu, Can't do that. saya mau jatuh gak kuat. Saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the Nah, people. tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan, boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba Roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And in the second line, there are two big students, the strong big students are standing there. Dan tiba-tiba ada dua anak murid yang besar-besar berdiri di situ. And angel went and touched them. Dan malaikat itu mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down, both of them fell down. Mereka, dua-duanya mereka jatuh semua. They're filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went in the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Dan kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya. And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak perempuan itu bentuknya kayak gini, buka tangannya. Seperti An angel and drop the gifts of the Holy Spirit in her hand. dan malaikat itu menjatuhkan sesuatu di tangannya itu yang dari Roh Kudus. I laid hands. Dan dia menjamah. She began to scream so loud Dia benar-benar menjerit dengan sangat keras. and fell down under the power of God. Dan kemudian jatuh dengan kuasa She was Tuhan. crying and crying. Dia menangis dan menangis. And then everything was over. Dan Our semuanya, meeting is over. akhirnya semuanya selesai, meetingnya selesai. Everybody wanted to know what happened to that girl. Dan kemudian semuanya kepingin tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan ini. And nobody knew what I saw. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang saya lihat. Then I made that girl to stand up. Dan saya minta wanita itu, anak perempuan itu untuk berdiri. Tell me what happened. Katakan apa yang terjadi. I could not believe what she said. Dan saya tidak bisa percaya apa yang dia ceritakan. I saw angel was coming down from the roof. Saya melihat malaikat itu turun dari atap. And he went and touched these people. Dan malaikat itu menjamah orang-orang ini. And he came all the way and gave me the gifts of the Holy Spirit. Dan kemudian malaikat itu jalan terus ke belakang dan memberikan saya karunia daripada Roh Kudus. It was exactly what I've seen. She also seen the same thing. Jadi apa yang saya lihat, dia itu menceritakan sama persis dengan yang saya lihat. Instantly, she started moving in the gifts of the Holy Spirit. But the very next day, she started prophesying. She started calling the conditions.
God began to use her very powerfully. Wah, jadi secara instan besoknya dia mulai berdoa, dia mulai bernubuat, dia mulai menjamah dan melakukan tanda-tanda mujizat. Hallelujah. Haleluya, bersama dengan Roh Kudus. That's why we should be very careful. Do not judge by seeing outward appearance. Ya itulah yang saya katakan, jangan mencoba menilai, menghakimi apa yang kelihatan tampak dari luar. Hallelujah. Haleluya. God loves everybody. Tuhan itu mengasihi semua orang. But what's the problem? That we fall. We make mistakes. How even the Bible talks about it. Dan bagaimana kalau kita itu jatuh ataupun kita itu melakukan satu kesalahan? Alkitab itu mengatakan. So I'm going to open up the Bible in Hebrews 5. Jadi saya mau buka di Ibrani 5. Hebrews 5 is let's read 13 and 14. Jadi Hebrews 5, Ya, 13 and 14. Let me read Ibrani in English 5 first. 13 and 14. ayat 13 dan 14. Yes, let me read. Ibrani 5 ayat 13-14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Katakan sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, as I always pray for the people, release the anointing. But this time God said no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu. Tapi Tuhan berkata bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam. And then everybody was standing there, the whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back. Dan saya itu, Can't do that. saya mau jatuh gak kuat. Saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the people. Tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan, boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba Roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And then the second line, there are two big students, the strong big students are standing there. Dan tiba-tiba ada dua anak murid yang besar-besar berdiri di situ. And angel went and touched them. Dan malaikat itu mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down, both of them fell down. Mereka, dua-duanya mereka jatuh semua. They're filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went in the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Dan kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya.
And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak perempuan itu bentuknya kayak gini, buka tangannya seperti An kamu. angel and drop the gifts of the Holy Spirit in her hand. Dan malaikat itu menjatuhkan sesuatu di tangannya itu yang dari Roh Kudus. I laid hands. Dan dia menjamah. She began to scream so loud Dia benar-benar menjerit dengan sangat keras. and fell down under the power of God. Dan kemudian jatuh dengan kuasa She was Tuhan. crying and crying. Yang menangis dan menangis. And then everything was over. Dan Our semuanya, meeting is over. akhirnya semuanya selesai, meetingnya selesai. Everybody wanted to know what happened to that girl. Dan kemudian semuanya kepingin tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan ini. And nobody knew what I saw. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang saya lihat. Then I made that girl to stand up. Dan saya minta wanita itu, anak perempuan itu, untuk berdiri. Tell me what happened. Katakan apa yang terjadi. I could not believe what she said. Dan saya tidak bisa percaya apa yang dia ceritakan. I saw angel was coming down from the roof. Saya melihat malaikat itu turun dari atap. And he went and touched these people. Dan malaikat itu menjamah orang-orang ini. And he came all the way and gave me the gifts of the Holy Spirit. Dan kemudian malaikat itu jalan terus ke belakang dan memberikan saya karunia daripada Roh Kudus. It was exactly what I've seen. She also seen the same thing. Jadi apa yang saya lihat, dia itu menceritakan sama persis dengan yang saya lihat. Instantly, she started moving in the gifts of the Holy Spirit. But the very next day, she started prophesying. She started calling the conditions. God began to use her very powerfully. Wah, jadi secara instan besoknya dia mulai berdoa, dia mulai bernubuat, dia mulai menjamah dan melakukan tanda-tanda mujizat. Hallelujah. Haleluya, bersama dengan Roh Kudus. That's why we should be very careful. Do not judge by seeing outward appearance. Ya itulah yang saya katakan, jangan mencoba menilai, menghakimi apa yang kelihatan tampak dari luar. Hallelujah. Haleluya. God loves everybody. Tuhan itu mengasihi semua orang. But what's the problem? That we fall. We make mistakes. How even the Bible talks about it. Dan bagaimana kalau kita itu jatuh ataupun kita itu melakukan satu kesalahan? Alkitab itu mengatakan. So I'm going to open up the Bible in Hebrews 5. Jadi saya mau buka di Ibrani 5. Hebrews 5 is let's read 13 and 14. Jadi Hebrews 5, Ya, 13 and 14. Let me read in Ibrani English 5, first. 13 and 14. ayat 13 dan 14. Yes, let me read. Ibrani 5 ayat 13-14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Katakan sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, yes, I always, pray for the people, release the anointing. But this time God said, no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu. Tapi Tuhan berkata bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam. And then everybody was standing there, the whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back.
Dan saya tuh, Hold on to that. ya saya mau jatuh gak kuat, saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the Nah, people. tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan, boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And in the second line, there are two big students, the strong big students are standing there. Dan tiba-tiba ada dua anak murid yang besar-besar berdiri di situ. And angel went and touched them. Dan malaikat itu mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down, both of them fell down. Mereka, dua-duanya mereka jatuh semua. They're filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went in the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Dan kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya. And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak perempuan itu bentuknya kayak gini, buka tangannya. Seperti And angel and drop the gifts of the Holy Spirit in her hand. dan malaikat itu menjatuhkan sesuatu di tangannya itu yang dari Roh Kudus. I laid hands. Dan dia menjamah. She began to scream so loud Dia benar-benar menjerit dengan sangat keras. and fell down under the power of God. Dan kemudian jatuh dengan kuasa She was Tuhan. crying and crying. Dia menangis dan menangis. And then everything was over. Dan Our semuanya, meeting is over. akhirnya semuanya selesai, meetingnya selesai. Everybody wanted to know what happened to that girl. Dan kemudian semuanya kepingin tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan ini. And nobody knew what I saw. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang saya lihat. Then I made that girl to stand up. Dan saya minta wanita itu, anak perempuan itu untuk berdiri. Tell me what happened. Katakan apa yang terjadi. I could not believe what she said. Dan saya tidak bisa percaya apa yang dia ceritakan. I saw angel was coming down from the roof. Saya melihat malaikat itu turun dari atap. And he went and touched these people. Dan malaikat itu menjamah orang-orang ini. And he came all the way and gave me the gifts of the Holy Spirit. Dan kemudian malaikat itu jalan terus ke belakang dan memberikan saya karunia daripada Roh Kudus. It was exactly what I've seen. She also seen the same thing. Jadi apa yang saya lihat, dia itu menceritakan sama persis dengan yang saya lihat. Instantly, she started moving in the gifts of the Holy Spirit. But the very next day, she started prophesying. She started calling the conditions. God began to use her very powerfully. Wah, jadi secara instan besoknya dia mulai berdoa, dia mulai bernubuat, dia mulai menjamah dan melakukan tanda-tanda mujizat. Hallelujah. Haleluya, bersama dengan Roh Kudus. That's why we should be very careful. Do not judge by seeing outward appearance. Ya itulah yang saya katakan, jangan mencoba menilai, menghakimi apa yang kelihatan tampak dari luar. Hallelujah. Haleluya. God loves everybody. Tuhan itu mengasihi semua orang. But what's the problem? That we fall. We make mistakes. How even the Bible talks about it. Dan bagaimana kalau kita itu jatuh ataupun kita itu melakukan satu kesalahan? Alkitab itu mengatakan. So I'm going to open up the Bible in Hebrews 5. Jadi saya mau buka di Ibrani 5. Hebrews 5 is let's read 13 and 14. Jadi
Hebrews 5, Ya, 13 and 14. Let me read Ibrani in English 5, first. 13 13 and 14. For ayat 13 dan 14. Yes, let me read. Ibrani 5 ayat 13-14. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Katakan sekarang engkau saatnya melepaskan urapan bagi mereka semua. And I wanted to pray, yes, I always, pray for the people, release the anointing. But this time God said, no, not like that. Ya, dan pada saat itu saya mau langsung saja berdoa untuk melepaskan urapan saat itu. Tapi Tuhan berkata bukan yang seperti itu. And God told me, make everybody to stand up and tell them to be very quiet. Dan Tuhan berkata, minta semuanya itu berdiri dan minta mereka itu diam. And then everybody was standing there, the whole chapel was very quiet. Dan saat itu semuanya yang hadir itu mereka berdiri dan mereka semuanya diam semua. And this was a podium, big podium. Ya, ini podiumnya sangat-sangat besar. It was wooden, strong. Ini dari kayu, sangat-sangat kuat. I was just standing in front of that. Saya itu berdiri di mimbarnya yang sangat besar dan kuat. Sometimes closing my eyes, sometimes opening my eyes. Saya kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang buka mata. As everybody was quiet, I suddenly felt the power of God coming down. Dan tiba-tiba saat semuanya terdiam, tiba-tiba kuasa Tuhan turun. I was knocked down by the Holy Ghost. Dan saya itu benar-benar jatuh. Itu seperti kena kuasa daripada Roh Kudus. I was almost fell down, so I held back. Dan saya itu saya mau jatuh gak kuat. Saya pegangan mimbar kayu tadi yang kuat itu. It was so powerful. Sangat luar biasa kuasanya, kuat banget. Suddenly, students were falling everywhere. Boom, boom, boom. Everywhere the people. Tiba-tiba seluruh muridnya tuh berjatuhan. Boom, 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 satu. God's presence started moving everywhere. Tiba-tiba roh Tuhan itu bergerak kemanapun. And suddenly my spiritual eyes were opened up. Tiba-tiba mata rohani saya terbuka. And the roof opened up. Dan tiba-tiba atap itu terbuka. Angel of the Lord came down. Itu malaikat Tuhan turun. And Holy Spirit told me, follow the angel. Whatever he does, you do it. Dan Roh Kudus katakan, engkau ikuti malaikat itu. Apapun yang malaikat itu perbuat, engkau lakukan. And in the second line, there are two big students, the strong big students are standing there. Dan tiba-tiba ada dua anak murid yang besar-besar berdiri di situ. And angel went and touched them. Dan malaikat itu mendatangi menjamah mereka. And I also touched. Nah, saya juga menjamah. They fell down, both of them fell down. Dua-duanya mereka jatuh semua. They're filled with the Holy Ghost. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Then again, the angel of the Lord went in the third row. I touched them. Dan juga akhirnya malaikat itu pergi juga ke baris ketiga dan menjamah. Saya juga menjamah. Then he stopped. Dan kemudian dia berhenti. Then I stopped. Nah, kemudian saya juga stop. Then angel, Malaikat. he began to walk. Malaikat mulai jalan. He went all the way Dia jalan terus ke belakang. to the girl, Pergi ke anak perempuan itu. where I was thinking this girl was bad. Dan saya berpikir, waduh ini anak perempuan ini jelek banget sifatnya. And the girl was sitting like this. Dan waktu itu anak